वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम टैक्सेस के हवाले से। ख़ास तौर पर जो हुकूमत है ना, वो बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आती है कि अब आप जो भी चीज़ ख़रीद रहे हैं या पर कोई चीज़ बेच भी रहे हैं तो वो सब की सब मुंसलिक हैं। अगर आपने बाहर भी जाना है, आपने इवन दो प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, गाड़ी ख़रीदनी है, बैंक अकाउंट बनवाना है या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो आपका फाइलर होना बहुत बहुत ज़रूरी है कि अब टैक्स नेट में आपका आना ज़रूरी है जब से ये बजट जो है ना अनाउंस हुआ है। तो इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और फाइलर में और नॉन फाइलर में क्या फ़र्क है? क्या हमें फ़ायदे हो सकते हैं अगर हम फाइलर हैं? तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो हमें इससे अवेल करने पड़ सकते हैं और किस तरह हम फाइलर बन सकते हैं? क्या हमें किसी एडवोकेट की ज़रूरत पड़ती है या हम ख़ुद भी ये सारी चीज़ें जो है ना ख़ुद से डॉक्यूमेंटेशन करके अपने आप को फाइलर बना सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं कुछ बेसिक जिसके ऊपर हमने बात करनी है। जाहिद रसूल गुराया साहब मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में, लॉ टैक्स एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। तो जाहिद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एज आज हम ना टैक्सेस के हवाले से ख़ास तौर पर जाहिर साहब बात करने वाले हैं कि फ़ाइलर और नॉन फाइलर में बहुत से लोग नॉन फाइलर हैं अभी भी। जी बहुत सी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। अब तो गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया कि आप बाहर भी नहीं जा सकते, ट्रैवल भी नहीं कर सकते हैं कि अगर आप फाइलर नहीं हैं। तो ये होता क्या है, फाइलर और नॉन फाइलर क्या होता है ये? फाइलर बेसिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 वो पाकिस्तान में अप्लाई होता है। उसमें ये है कि आप पर्सन में अब 3 तरह के लोग होते हैं। इंडिविजुअल जैसे हम लोग बैठे हैं, ठीक है, कुछ मिलके बिजनेस कर लेते हैं जिसको पार्टनरशिप कहते हैं, बट इनकम टैक्स उसको एओपी कह दिया जाता है। और एक होती है कंपनी। तो जो ये वाला पर्सन है, अगर वो अपना गोशवारा, इसको इनकम टैक्स रिटर्न भी कहा जाता है, अगर वो विद इन ड्यू डेट अगर अपना वो सबमिशन कर देता है एफबीआर के साथ, तो ऑटोमेटिकली वो फाइलर की लिस्ट में आ जाता है। एफबीआर एवरी ईयर ऑन 1 मार्च एनुअली एक पब्लिश करती है लिस्ट। तो जो बंदा टाइमली रिटर्न को सबमिट करेगा उसका नाम ऑटोमेटिकली विल बी इंक्लूडेड इन दैट लिस्ट और वो फाइलर हो जाएगा। और फाइलर के साथ जितने भी बेनिफिट्स अटैच हैं, वो सारे के सारे बेनिफिट्स जो हैं वो उसको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये है फाइलर। और जो बंदा रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो उसके ऑटोमेटिकली जो उसके साथ हार्डशिप्स हैं वो हार्डशिप्स उसके ड्यू हो जाएंगी। और जब भी वो मार्केट में कोई ट्रांजैक्शन करेगा तो उसको वो बियर करना पड़ेगा। लाइक अगर आप यू आर नॉन फाइलर, ठीक है, योर नेम इज नॉट डिपिक्टेड ऑन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, देन यू है, अगर आप 75,000 रुपीज इन अ डे विड्रॉ करते हैं बैंक से, देन यू हैव टू पे 0.8% टैक्स। और अगर आप फाइलर हैं एग्जैक्टली और अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं, देन आप चाहे 2 लाख विड्रॉ करें, 5 लाख विड्रॉ करें, देयर विल बी नो टैक्स। ये एक सिंपल सा मैंने बताया। अब एक लंबी लिस्ट है, तो अगर आपके पास होगा पूछेंगे तो मैं वो भी आपको पूरी की पूरी मतलब लिस्ट अब है। कहते हैं जी प्रॉपर्टी भी लेंगे तो तब भी प्रॉब्लम होगी, कोई जैसे गाड़ी लेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी, बाहर जाना उसमें भी प्रॉब्लम होगी, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। अगर आप फाइलर नहीं है, नॉन फाइलर हैं तो हाँ बिल्कुल ऐसे है। और जैसा कि मैंने अर्ज किया, ये तो एक मैंने एग्जांपल दी ना आपको कि कैश विड्रॉ करने के लिए लेट्स सपोज कि आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। अब आप प्रॉपर्टी परचेज करने गए हैं और अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू वो 5 करोड़ रुपए से कम है, देन आपका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में है, जिसको हम फाइलर भी कहते हैं। तो आपको ओनली 1.5% जो है वो टैक्स पे करना होगा वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236 के, ठीक है, उसके मुताबिक। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर आपको एक ह्यूज टैक्स जो है उससे बहुत बड़ा डिफरेंस है। आई बिलीव को 18.5 रख दिया उन्होंने सम केसेस, वो आपको पे करना होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कहाँ पर 1 है और कहाँ पर 18 है? ह्यूज डिफरेंस कि वो विद सर्टेन कंडीशन के लाइक अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ से ज़्यादा है देन ये अप्लाई हो जाएगा, जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो ये बहुत से और एरियाज़ हैं जहाँ पे अगर 1 बाय 1 हम उसको काउंट करना शुरू कर दें। लाइक अगर आपने डिविडेंड लेना है, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी कंपनी में, शेयर्स हैं आपके पास और शेयर्स पे आपको एनुअल रिटर्न आता है इन द शेप ऑफ डिविडेंड, तो वहाँ पे अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं
تو آپ کا 15% وہ وہاں پہ ود ہولڈ کرے گا. ٹھیک ہے. SNDPL کر لیں, لیسکو کر لیں, حبیب بینک کے شیئرز ہیں آپ کے پاس, اینولی وہ ڈیویڈنڈ پے کرتے ہیں اپنے جو شیئر ہولڈرز ہیں. تو ان جتنی بھی اماؤنٹ ہوگی, لیٹ سپوز 100 روپی آ رہا ہے آپ کے پاس, تو کیا ہوگا 15 روپیز جو ہیں وہ ود ہولڈ کریں گے. بٹ اگر آپ ایکٹیو نہیں ہیں دین 100% ایکسٹرا, ٹھیک ہے, 30 روپیز. میں ٹیچر ہوں, ٹیچنگ ایٹ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی, یا جس یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں, ICM میں پڑھا رہا ہوں, مجھے وہ میرے وزٹنگ فیکلٹی کی اماؤنٹ دیتے ہیں. اوکے. اچھا, تو جب مجھے وہ اماؤنٹ پے کرتے ہیں تو اس میں سے 15% ود ہولڈ کرنا ہوتا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. اگر میں ایکٹیو ٹیکس پیئر ہوں تو, اوکے, اور اگر میں نہیں ہوں تو 30%. تو یہ Okay. ڈرا بیکس ہیں کہ جو نان ایکٹیو بندہ ہے, یہ بھی میں نے کچھ کاؤنٹ کروائے, اس میں بھی ایک لمبی ایک لسٹ ہے جس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اوکے, جی 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 صحیح ہے. تو مطلب اس کا فائدہ ہی ہے کہ اگر آپ فائلر بن جاتے ہیں تو, لیکن کیا پھر اس کے لیے ہم خود کر سکتے ہیں اپنی چیزوں کو, خود فائلر بن سکتے ہیں, کیا سسٹم ہوتا ہے, یا ہمیں کسی وکیل کی ضرورت پڑتی ہے؟ فائنینشیل میٹرز جو ہوتے ہیں وہ سینسٹیو ہوتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. بیکاز کہ آپ اپنا جو ڈیٹا ہے وہ جو ایک FBR کے ڈیٹا کو آپ اس کو سینڈ کر رہے ہو, تو ڈپازٹ کر رہے ہو, آپ کنسلٹ ضرور کریں. ٹھیک ہے. کسی دوست سے, آپ کے سرکل میں اس سے ایڈوائز لے لیں. آپ ایجوکیٹڈ ہیں, آپ خود بھی کر سکتے ہیں, لیکن میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ کی ٹرانزیکشن زیادہ ہیں دین آپ کو اسسٹنس لینی چاہیے. بیکاز فائنینشیل میٹرز میں بعد میں کمپلیکیشنز بہت آ جاتی ہیں, اور پھر وہ برڈن جو ہے آپ کے اوپر, فائنینشیل برڈن کی صورت اور میں زیادہ پڑ جاتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. اچھا, دوسرا کیا زاہد صاحب, جو یہ فائلر یہاں پہ ٹیکس جو ریٹرن ہم انکم ٹیکس ریٹرن کرواتے ہیں, یہ صرف جو بزنس اگر کوئی کر رہے ہیں صرف انہی کے اوپر لاگو ہوتے ہیں, یا جو نوکری, جیسے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے امپلائیز ہیں, ہم نوکری کر رہے ہیں, تو ہماری بھی ایک پرسنٹیج جو ہے نا یہاں سے کٹتی ہے سیلری میں سے, تو کیا ہمیں الگ سے بھی کروانا پڑے گا, اپنے آپ کو فائلر کرانا پڑے گا اور انکم ٹیکس ریٹرن کرانا پڑے گا؟ تو یہ بھی کنفیوژن جو ہے نا یہ دور کر دیں ہماری. جی, میں اس میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بزنس کی ریٹرن کا سیپریٹ پیرامیٹرز ہیں, اور لائک اس کہ ہم اگر لائک یو کہ آپ اف یو آر اے سیلریڈ پرسن, obviously دنیا نیوز کے اوپر ایک obligation ہے فرام اسٹیچیوٹ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001, سیکشن 149 آف انکم ٹیکس آرڈیننس میڈ این obligation آن دنیا نیوز کہ وین ایور دنیا نیوز جو ہے وہ آپ کو پے کرنے جا رہا ہے سیلری, تو ایک سرٹن اماؤنٹ وہ ود ہولڈ کر لے گا. سپوز کریں کہ 6 لاکھ روپیز پر منتھ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کیلکولیٹ کریں گے ٹیکس لائبلٹی کو, اور ٹیکس لائبلٹی اینول کیلکولیٹ کرنے کے بعد اس کو 12 پہ ڈیوائڈ کریں گے, اور جب بھی آپ کو سیلری آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر رہے ہوں گے وہ سرٹن اماؤنٹ ہولڈ کر لیں گے, ہولڈ کر کے آپ کے CNIC کے اگینسٹ FBR کو ڈپازٹ کر دیں گے. اچھا, تو یہ this was the obligation of دنیا نیوز. And what is your obligation? Yes. آپ کی obligation یہ ہے, آپ کو لازم ہے کہ آپ نے اپنے گوشوارے یا انکم ٹیکس ریٹرن جسے ہم کہتے ہیں وہ آپ نے سبمٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. دنیا نیوز نے اپنی obligation کر دی ہے پوری. اچھا, ٹھیک ہے. اب آپ کی obligation کیا ہے کہ آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن خود جمع کریں گے. اس کے لیے پھر آپ نے اپنی کیلکولیشنز کرنی ہے کہ what is my income. اگر تو صرف ایک ہی انکم ہے سیلری والی, تو آپ اس کو ڈکلیئر کر دیں گے انکم فرام سیلری. ٹھیک ہے. اگر آپ ساتھ میں کوئی اور بزنس بھی کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی بزنس کی انکم کو بھی کیلکولیٹ کرنا ہے. اگر آپ نے کچھ شیئرز پرچیز کیے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ نے ڈکلیئر کرنے ہیں. اور اگر ڈیورنگ دا ایئر اگر آپ نے کوئی پراپرٹی لے کر اس کو سیل کیا یا کوئی آپ نے پرچیز کی تو آپ نے وہ بھی ڈکلیئر کرنا ہے.